Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Mass Effect. Bueno, vamos a continuar. A ver si salimos ya una vez de la ciudadela. Que ya voy a ir buen tiempo. Todavía nos quedan unas cositas por hacer, ¿verdad? Vamos a ver, porque hay unos días sin tocar el juego. Vale, vamos a ver dónde me quedé, gente. Hablando con esta señorita. Vale, con Saira. A ver qué teníamos que hacer, gente. Vamos a ver. Misiones. Vale, la ciudadela vuelve a la torre. Deberías estar presente cuando el embajador exponga las pruebas de la acuariana ante el consejo de la ciudadela. Regresa a la torre de la ciudadela en el presidium. Ah, pero esto no lo hicimos ya, tío. No. Ah, el embajador, vale. Vale. Ya reclutamos a ¿era Tira? ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Tira, ¿no? Vale, y esto es lo que nos queda secundario por aquí. Vale. Esta habla con el diplomático. Vale, esta la podemos hacer. Esta, lo del escáner. Esto ya dije ya que cuando tenga tiempo, lo que nos vayamos encontrando por el camino lo haré. Lo de Chorban, hay que terminar en la academia sexy, vale. Y Conrad, un fan, no sé dónde está. Bueno, a ver, miramos el mapa y ya está. A ver lo que tenemos por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Avina, no, esto no es. A ver. Todas las misiones estarán marcadas, digo yo, ¿no? ¿O qué? Mira, sí. Aquí tenemos. Uy, ¿quién es todo esto? Aquí está la del diplomático. Vale. Vale, tendremos que cruzar, ¿no? Ah, estamos en el otro lado. Hasta luego, señorita. Este ya lo hice, ¿no? Supongo. Vale, habrá que cruzar por aquí. Joder, tío, podrían haber puesto otra manera de correr. Marea un poco, tío. De sprintar, quiero decir. Así cuando va corriendo no es tanto. No mueve la cámara, ¿vale? No sé si había una opción de eso de... Espérate, me ha parecido verlo. No sé si estaban gráficos esto. A ver. Vibración de la cámara o algo así. ¿Puede ser que se llame eso? Pero aquí no hay nada de eso, ¿no? No, aquí no hay nada de esto. Ni puta idea, tío. Pues no tiene. Debería de tener, tío. Para que no vibre la cámara, ¿veis? Es que así vibra la cámara, ¿ves? La cámara se mueve. Entonces, claro, marea un poco, tío. Más realista, pero... Joder. Me tocas la moral, chaval. Vale, hay que ir por la izquierda. No sé si puedo entrar por aquí, ¿no? Vamos a ir completando estas cositas. Porque ya luego me voy de la ciudadela y volveremos ya más adelante. Como tendremos que volver, por no dejar mucha cosa sin hacer, por así decirlo. Vale, aquí es que había uno. Esto no es nadie, ¿no? Diplomático del Vale, se ve aquí en el minimapa. Es aquí. ¿Era el F6 para grabar? Sí. ¿Quién es? Ah, Bosker, es este. My goodness, you're Commander Shepard. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? Vengo de parte de Sames. Deja ya de robar cadáveres, hostia. Bueno, vengo de parte de Sames. Yes. A man named Samesh Bhatia is having some trouble claiming his wife's body. Ah, Mr. Bhatia.
A good man in an understandably frustrating position. I wish I could help him. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. Vale. Estás experimentando, ¿a que sí? Maldito seas. You're studying her injuries to learn more about Geth weaponry. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. A ver, por una parte te entiendo, pero por otra no está bien. Eso no está bien, no puedo decírselo, Sé que no tenemos la habilidad necesaria, tío. No puedo. Duración de la investigación. How long do you think the research is going to take? This is a long-term study. I wouldn't expect the bodies to be released for a year or longer. Hostia, un año, tío. Joder. Me caches en la mar. Número de cuerpos. You've got to have a lot of bodies. Can't you release one? Very few bodies had this new type of weapon damage, and very few were in good enough condition to study. Beyond that, Commander, we need as many bodies as we can to get a reasonable sample size. Resultados. When will this research result in actual new technology? If we're lucky, we'll actually realize usable technology from this study in a few years. Sames debería oír eso. I'll tell Samesh. Next time you cut up a dead soldier, at least tell her husband the truth. That was just the reaction we were hoping to avoid, Commander. But if you think it will help, tell Mr. Bhatia the truth. Perhaps he will understand. Hombre, es por una buena causa, la verdad. Questions. No, gente, es por una buena causa y... Pero claro, esta gente no informa a nadie, ¿sabes? Se la suda todo. Hello, Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? Hay un problema. It's not as simple as I'd hoped. The military needs your wife's body for important tests. Tests? They're holding my wife's body for tests? My wife served the Alliance faithfully. She gave her life for humanity. And this is how they repay her. Bueno, y sigue dando su vida por la humanidad. Lo arreglaremos. Pondré manos a la obra. No tengo nada más que hacer. Lo arreglaremos. It's unacceptable. I'll let you know what I can do. Joder, pero entonces ¿qué hago yo? Please let me know what can be done. Hello, Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he Están return my haciéndole wife's pruebas. They're running medical studies on Nirali. That's why they won't release the body. body? Yes, you told me as much. I don't care what the military wants for her. My wife finished her service when she gave her life on Eden Prime. It is time for her to come home. ¿Y qué hacemos? It's unacceptable. I'll let you know what I can do. Thank you. ¿Y qué hacemos para terminar la misión? What can be done. Claro, es que no tengo la habilidad necesaria para resolverla o algo así. ¿No? Claro, es que aquí ya no me sale la misión. Me sale ahí. O tengo que investigar. Hello again, Commander. Can I help you? Por favor, tío, ayuda a Sames. I'd like you to reconsider releasing Nirali Bhatia's body. I'm sorry, Commander. The needs of the living outweigh the needs of the dead. Studying Nirali Bhatia's body could save the lives of Que countless sí, tío, no soldiers. encuentres tu vida. I can't Ya release está, it. no me dice nada más el cabrón. Qué cabrito. Thanks for your help. Hello again, Commander. Devuelve el Can I help cuerpo you? allá. You've got no legal right to keep the body. And I know you don't want this to go public. The military has made its choice, and it believes that gaining new technology is worth inconveniencing people like Mr. Bhatia. Studying Nirali Bhatia's body could save Que the sí, lives pesado, of countless soldiers. coño. No I puedo, can't gente. release her. Thanks for your puedo, help. no puedo. Necesito algo. Es que, como veis, me faltan conversaciones, tío. Coño, entra por esta. ¿Ha cambiado de sitio? Ah, no, estaba ahí. ¿Qué pasa? Siempre me confundo, tío. Parece un pato mareado, tío. Me caches en la mar salada. Hello, Commander.
Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? Esposa y Bosker, ¿qué? A ver. Tell me again what you'd been told about your As I wife. said, I've been told nothing. Nah, no puedo, I gente. don't Thank you, Commander. Guarda el arma, guarda el arma, guarda el arma. Guarda el arma que se te va, niño. Vale, vamos a otro lado, tío. Nada, tío, no sé cómo hacerlo. Vale. Vamos a coger el Rapid Transit. Nos vamos a la otra zona. Quita, quita. Los distritos. Al sexy. Mismo, sí. Tenía que ir por allí. Mira aquí. Esta es la de Yalet. Vale, sí. Adelante, ¿no? Sí. No sé si por aquí voy bien, ¿eh? Ojo. Ah, sí. Está aquí. Hello again. Did you have any luck finding Shorban? Sí. I found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you? What about the Keeper data? He told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorban would kill me to get the data, so well, I was hoping you'd take care of him. Estoy intentando ayudar, ¿eh? I'm scanning the keepers for Shorban, but you two need to stop fighting. You're helping us? But, well, if you También say se la so. hice cuando jugué la primera vez. Que Well, como ya if comenté, Shorban can jugué forgive, bastantes horas, then pero so can I. luego lo dejé. I appreciate the help, Pero Commander. lo dejé por falta de I tiempo. better no go por otra get cosa. that data analyzed. Es que yo empecé el 1 y el 3, entonces el 2 no. El 2 no lo he tocado para nada. Dicen que es muy buenísimo. Los empecé queriendo, pues, jugarme la trilogía antes de la Andrómeda, ¿vale? Y al final, tío, no pude terminarlos y me metí ya con el Andrómeda porque era estreno, lo tenemos que traer al canal. Y el Andrómeda, bueno, el Andrómeda me lo pasé entero, le hice más de 100 horas, gente. Hello, Commander. Vale, ¿qué ha pasado? No me he enterado, gente. Este ya está liquidado, ¿no? La misión. Vale. Toma una decisión. Ah, vale. Tendrás que usar encanto o intimidación para convencer a uno de los hombres que entren en razón. Encanto o intimidación. Hostia, ¿y cómo lo...? Me lo tendré que poner eso, ¿no? Vale. Vale, esto es lo del escáner. El fan. El fan no tengo ni puta idea dónde está. No sé dónde. Me lo encontré por aquí cerca, creo. La reportera está en los distritos superiores. Y esto está hecho, ¿no? ¿O no? ¿Actualizado? ¿Qué es esto? Ah, vale, pues esto está... Hay que hacerlo en el mapa de la galaxia, creo. Sí. Bueno, pues hay que ir aquí, a los distritos superiores, gente. Buscar a este, que no lo voy a buscar. Vale, y ya estaría, ¿no? ¿O qué? Vale, vamos a ver. Hay que fijarse bien ahora. A ver si vemos los bichos estos por ahí, ¿vale? When I first arrived on the Citadel, I spent nearly 3 hours being questioned by the officers here before they would let me enter the wards. Entra por el otro lado, ¿no? Entra por aquí. A ver si veo algo. Por aquí creo que había un bicho de estos, sí. Ahí estamos. Let's go. C-Sec seems more like a military operation than a police force. Vámonos. C-Sec seems more like a military operation than a police force. ¿Me dejas, por favor? Gracias.
¿Y esta parte donde yo? La de abajo. Aquí. Pero esto de superior no tiene nada. Distritos superiores. Esto quiero que lleve al Presidium, ¿no? Creo que sí. La cubierta de atraque. Qué lento va esto, tío. Vale, no sé, tío. Es que no sé ni por dónde he venido. He venido por aquí, ¿no? He llegado aquí y ya está. Lugares de los distritos. Tiene que ser por aquí. Centro. Voy a ir al centro médico mismo, yo qué sé. Es que no tengo ganas de perderme por ahí. Caminando. Así por aquí lo encuentro. Supongo que esto es la parte... Mira, aquí es donde nos encontramos al fan, creo. Vale. Ahora ya no sé dónde está. Mira, aquí está la misión. La información. Vale, aquí es. Vamos hacia adelante. Como los de Alicante. Está aquí en el minimapa. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. I was sure he was a big player in anything going on here. Did you find anything in his office that could help me? ¿Te sirve esto? These OSDs might have the information you're looking for. You've got Fist files? This could be even bigger No than sé si I'd buena hoped. idea darle esto a Here, la Commander, prensa, pero bueno. for your trouble. Me parece que no, pero... Hombre, si es por ayudar a que diga la verdad, ¿no? No hay problema. Pleasure doing business with you. Necesitamos mejorar eso, Thank you, encanto y Commander. cosas de esas, ¿no? I'll certainly let you know if I find out anything that helps you. Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. A esta creo que te la puedes agenciar, gente. Me parece, ¿eh? Creo, ¿eh? No estoy seguro. Vale, bien. Experiencia. A ver, pelotón. ¿Y dónde se sube esto? Ah, verdad, de aquí. Encanto de intimidación. Es que no tenemos ni un punto metido aquí. Claro, es que yo esto no me acordaba, gente. Reduce el precio de los objetos en las tiendas. Hostia, pues esto es importante. Porque yo me acuerdo que en las tiendas valía todo carísimo, tío. Este juego vale todo carísimo, ¿eh? Aumenta los créditos obtenidos al vender. También. Hostia, pues esto vamos a subirlo la próxima vez, gente. Sí, vamos a hacer un descanso del otro. Hostia, que si no, no podemos hacer algunas misiones, tío. Vale. Vamos a las tareas, ¿no? Esto no puedo hacer esta. No la puedo hacer. Es la de los cuidadores. Que poco a poco. Este que no sabemos dónde está. Y las tres misiones. Vaya, ya está. A la misión principal, gente. A la torre del Presidium. Presidium. A ver cómo me voy de aquí. Vamos a coger el Rapid Transit y me voy directamente y ya está. No tengo ganas de perderme. Aunque por aquí a lo mejor, a ver. Controla eso. Por aquí vamos al Presidium. Sí. Me sonaba a mí. Musiquita de ascensor y para arriba. Guarda aquí eso de paso. Ah, no se puede. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist A ver enrollment si dice algo de la has dropped noticia sharply. nueva ahora. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Tali se llama. Yo dije Tari. Tali. Tali ya sé. Vamos. Mira, aquí hay otro de estos, gente. Ya lo dije, esto lo vais encontrando por el camino. Hay algunos que están un poquito escondidos. Claro, pero yo al no tener la misión antes activa. It's good.
Busy though. I can't believe how many people you get coming in from the wars. Sí, alguna misión o algo. Yeah, it's the busiest station on the Citadel. You'll never get bored. I guess not, but... Creo que algunos están escondidos en algún recoveco, alguna movida. ¿Esto qué es? Presidium. Ah, hay que ir por aquí. ¿Otro ascensor? ¿En serio? ¿Really? Is it common for human women to be front-rank fighters, Chief Williams? I know that Solarian women do not serve in the military. It's becoming more common, but it took a long time to prove that ladies could handle an assault rifle or a shotgun. Ay, ay, ay. On the Mujeres al poder. flotilla, we don't have the luxury of sexism. We need the best hands for every available job. Sounds nice, but I don't think I could get used to the uniform. Vale, un segundito. Un segundito. Que ya voy, Un segundo que ya vamos, gente. Let's go, let's go, let's go. Vale, esto por aquí. Hostia, qué susto, digo. Se me ha congelado. Por aquí creo que también podemos conseguir otro bicho de estos. Y alguno más habrá por ahí. Por aquí había una misión de un tío que predicaba algo. ¿Era este? Esto creo que es una misión, Que tenían una discusión aquí. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the honorable C.Sec officer enlisted assistance? Esto es que predicaban algo, los domines estos. No me interesa mucho, pero bueno, ¿cuál es el problema? What's going on here? Pero lo vamos a ayudar. The C.Sec officer requests that this one purchase an necesita un permiso evangélico. Enkindlers. Vale, a investigar. Paga un permiso, legalidad de predicar, los domines. Cuéntame un poquito. Your people know them as the Los proteanos. Ah, son los proteanos. They are the true creators of this one's people. The Enkindlers raised the Hanar from ignorance into consciousness by granting this one's people the gift of speech. Vale, legalidad de predicar. So you're breaking the law by preaching without a permit right now? The C.Sec officer states that preaching in this place is forbidden, and preaching anywhere on the Citadel requires a permit. Sí, pero yo creo que cada uno This one humbly submits that tiene it is libertad de not expresión, ¿no? preaching to state the truth of the Enkindlers, and thus no permit should be necessary. Exactamente, no está predicando para imponer la verdad a los domines, sino simplemente pues está predicando un poco y ya está, ¿no? Me gustaría ayudarte. Let me talk to the C.Sec officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the Habla con assistance. este. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Ten la mente más abierta, tío. Colega. You should be more tolerant. It's just trying to express its beliefs. I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. Investigar. Reglas del permiso. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. Ah, encima there are specific tampoco. areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations Encima tiene que irse a un sitio results in the concreto. forfeiture of the license. Propósito del permiso. What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out. The Citadel is too Vale, que no me important to interesa. become a battleground for a religious Eres war. patético, tío. If you can't solve this problem, you don't even deserve to be in C.Sec. Ah, pero no quería ir por ahí, tío. They built a lake on a space... How can I am not unreasonable. The Hanar is free to spew hablar its con él. nonsense once it purchases an evangelical permit. If you'd like, I could talk to the I have Hanar. argued with the stubborn... Has the C.Sec officer been assuaged? Así no se soluciona nada. Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language, and gave the universe the mass relays. No lo dieron This todo. one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. Es que no tengo encanto ni mierda de esta, tío. ¿Puedo pagar el permiso? Podía pagar el What if I permiso. purchase the evangelical permit for you? Vale.
Es verdad. Finances are only a partial limitation. This one does not believe that one should pay in order to speak the truth. Cierto, pero es lo que hay, tío. No podemos hacer otra cosa. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to purchase the permit. Otro gorro no aprovecha. Ahora sí. 150 credits. Tendremos pasta, ¿no? Que me doy cuenta, creo que es poco, ¿no? This is a most appreciated action. You are not of the Hanar, but you wish to help spread the truth of the Enkindlers. Arriba los domines. This one will not cause any further trouble for the CSEC officer. This one offers its Vale, thanks. mira, tiene permiso y se va. Bien. Hostia, ha desaparecido, gente. ¿Qué cojones haces? I see the Hanar is left. Thank you. Ha sido un placer. Happy to help. Here, for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. Vale, Medigel, diario y experiencia. Bien, otra cosa menos, gente. Y esta ha sido rápida porque la he empezado aquí y la termino aquí. Ok, vamos a la misión principal, que es el Presidium, que no me acuerdo cómo se entraba. Me ha dejado aquí, ¿no? ¿Y cómo se llega? Espérate. Bueno, me ha dejado aquí, no sé dónde tengo que ir, gente. Salón de la embajada, Emporio. Pero no, yo estoy en otro lado. Me ha llevado a otro lado, ¿verdad? Me ha llevado al principio. ¿Qué he cogido? ¿El ascensor por doble vez? No jodas, tío. ¿En serio? ¿Qué he hecho? ¿Qué cojones hemos hecho? ¿Al distrito? Que no, que yo quería al presidium de los cojones. A ver, cógete un Rapid Tran de esos. Sí hay, claro. Mira, aquí hay otro bicho de estos. Un cuidador. Vale. A la torre de la ciudadela, es aquí. Vamos a ver, gente. A ver si llegamos un día a esto. Hostia, que al final llevo media horita ya, ¿eh? Quiero intentar que no sean muy largos estos capítulos que voy a grabar ahora. Porque, básicamente, porque necesito grabar varios. I'm gonna enjoy the look on the council's face when they see evidence they can't just ignore. If the evidence is worth trying to kill me for, I hope it is sufficient to motivate the council. Y aparte, tardan muchísimo gente en procesarse en 1440. O sea que si grabo el mismo día no lo podéis ver en 1440. Hay que esperarse más de 24 horas, tío. Es la hostia. Me encanta el diseño de Tali, tío. Está guapísimo, tío. Bueno, un huevo, ¿eh? Qué guapa está la armadura que tiene, tío. No me cambia de armadura, gente, porque creo que las armaduras que cogemos no tienen el mod de textura, me parece, tío. Por aquí teníamos otro cuidador, creo, por algún lado. No me acuerdo exactamente dónde, pero creo que era por una parte de esta, de aquí a la derecha o a la izquierda. De aquí. A ver. ¿Esto dónde lleva? ¿Lleva a algún lado? No. Aquí hay uno. No había que ir a ningún sitio, estaba aquí. ¿Cuánto llevo? No lo sé. Pues un puñado, ¿no? Vale, aquí está nuestro amigo Anderson. Come on. Udin is presenting the Quarian's evidence to the council. Ok. A lo mejor al completar la principal me dan experiencia y podemos subir al encanto y todo eso. Has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. You wanted proof? There it is. This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be stripped of his Spectre status, and all efforts will be made to bring him in to answer for his crimes. I recognize the other voice, the one speaking with Saren. Matriarch Venezia. Venecia. Claro, aquí es cuando nos mandan a por Venecia. Who's she? Matriarchs are powerful Asari who have entered the final stage of their lives. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Venezia is a powerful biotic, and she had many followers. She will make a formidable ally for Saren.
I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory core. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished. Vale, los Geth los adoran. Él quiere traerlos de vuelta. Por esa razón sigue a Saren. Él quiere traerlos de vuelta. The Geth believe the Reapers are gods, and Saren is the prophet for their return. We think the conduit is the key to bringing them back. Saren's searching for it. That's why he attacked Eden Prime. Do we even know what this conduit is? Todavía no. Saren thinks it can bring back the Reapers. That's bad enough. Listen to what you're saying. Saren wants to bring back the machines that wiped out all life in the galaxy? Impossible. It has to be. Where did the Reapers go? Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. Vale. Los segadores son reales. I tried to warn you about Saren, and you refused to face the truth. Don't make the same mistake again. This is different. You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the Geth to search for the conduit, but we don't really know why. The Reapers are obviously just a myth, Commander. A convenient lie to cover Saren's true purpose. A legend he is using to bend the Geth to his will. A ver, es que no lo comprendéis, mamones. 50,000 years ago, the Reapers wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in! A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region, keep the Geth from attacking any more of our colonies. Or it could trigger a war with the Terminus systems. We won't be dragged into a galactic confrontation over a few dozen human colonies. Enviadme a mí. I can take Saren down. The Commander's right. There is a way to stop Saren that doesn't require fleets or armies. No, it's too soon. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. Estoy preparado. I faced Saren on Eden Prime and exposed him for a traitor. I've proven myself. Commander Shepard, step forward. Tengo los pelos de punta, pues sé lo que va a pasar. It is the decision of the Council that you be granted all the powers and privileges of the Special Tactics and Reconnaissance Branch of the Citadel. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. Oh yeah. Y ahora, hostia. ¿Y ahora qué? Gracias. I'm honored, Counselor. We're sending you into the Traverse after Saren. He's a fugitive from justice, so you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. ¿Alguna pista? Any idea where to find him? We will forward any relevant files to Ambassador Udina. Vale. This meeting of the Council is adjourned. Hello. Congratulations, Commander. We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship, a crew, supplies. You'll get access to special equipment and training now. You should go down to the C.Sec Academy and speak to the Spectre Requisitions Officer. Vale. Anderson, come with me. I'll need your help to set all this up.
Ahora tenemos que pasarnos por la academia primero antes de salir, de marcharnos. I thought the ambassador would be a little more grateful. He didn't even thank you. Sí, ya ves. Típico. What do you expect from a politician? Come on. Behind you, Commander. Bonificación de Espectro. Entrenamiento de Espectro. Se han activado los talentos encanto e intimidación. ¡Ah, que estaban desactivados! ¡Claro! Ya hacía yo que no... Claro, digo, ¿cómo puede ser que no tengas ni un punto de eso, no? De esas habilidades. A ver. Claro, mira, ahora tienes un punto, tío. ¿Ves? Y entrenamiento de Espectro. Los espectros son los agentes de élite del consejo y tienen acceso a un entrenamiento especial, único en toda la galaxia. Aumenta la salud, la puntería y la eficacia de todos los ataques y poderes. Proporciona la capacidad unidad. Revive a los miembros muertos del pelotón con... Hostia, qué bueno esto. Hostia, tengo que mejorarlo ya, gente. Encanto de intimidación. Me da igual si no tengo 2 puntos. De momento esto hay que subirlo, gente. Hay que subirlo. O si no... Escopetas activadas. Chachi. Primeros auxilios activados. Chachi. ¿Y yo? No, no. No puedo mejorar... No, tío. Al ser adepto, gente... Somos adeptos, ¿no? Sí, adepto. No puedo mejorar otra cosa que no sean las pistolas, tío. Es una putada. Ah, me hubiese gustado tener un rifle, gente. Así de... Sí, la verdad. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a hablar con nuestros compañeros. So, this is where the council passes judgment on all us little folk, huh? Ever get the feeling ran over our heads, Commander? 300 years ago, the Geth drove my people into exile. We asked the council to wipe the synthetics out, but they ignored our pleas. Maybe if they'd listened, we wouldn't be here now. Por allá. Así algo. No, I'm waiting. Congratulations on becoming the first human Spectre, Commander. I'm certain you'll be up to the challenge. ¿De raza humana? ¿Pero no fue Espectro este, el capitán? ¿Anderson? ¿Quién eres usted? Gracias. Primero. I appreciate that. My name is Admiral Kahoku. It's about time the Alliance got one of our own in with the Spectres. We need people like you to deal with our problems. ¿Qué problemas? Is something wrong, Admiral? I'm getting stonewalled by bureaucratic assholes. Nothing new. Vale, una misión, Maybe you can help me, Shepard. One of my recon teams was investigating some strange activity out in the podemos Traverse. investigarlo por ahí por la We galaxia. lost contact yesterday. Now I can't get clearance to check it out. Suddenly it's a restricted area. But that doesn't apply to you, Shepard. Spectres can go anywhere they want. You could find out why my team dropped out of contact. Okay. I'll find them, Admiral. I appreciate that, Commander. I was running out of options. I'm going to stay here and see if I can find anything out through official channels. Won't hold my breath, though. Bien, tenemos una misión, gente. I'll upload the info on where my team was last seen to your Mira, aquí hay otro. Maybe you. Sabía yo que había uno por aquí, tío. Por la esquina esta. Vámonos. No, I just want to ask a couple of questions. Hostia, que me voy. Está mirando el reloj y casi me pego un tortazo. ¿Este quién es? Gareth. I'm on a break. Talk to someone else if you need anything. I've got a lot on my mind. ¿Quién cojones eres? ¿Qué Maybe pasa? I can help. Well, maybe you can. You're a soldier, right? Otro que manda misiones a través del través. A través del través. Soy el comandante Shepard. I'm not just some soldier. I'm a Spectre. Tranquilito, tranquilito. No te subas. Spectre. I heard they were thinking about letting humans into the ranks. About time. Well, that means you can go anywhere you want, right? Otro que me dice que puede ir donde quiera. Venga, va, My lío. brother's the captain of a ship called the Majesty. Su hermano es el It was capitán de una crossing nave the llamada Traverse a few Majestad. days ago when it disappeared. Just dropped right off the grid. And that usually means one of two things. They had massive mechanical failure, or they were attacked. ¿Un ataque? Any idea why someone would attack them? Privateers, slavers, mercs looking for an easy score. There's a lot of nasty sorts out in the Traverse. I won't give up on my brother. Not yet. I've got the coordinates for the last transmission from his vessel. ¿La nave de tu hermano? What kind of ship was it?
Don't let the name fool you. The Majesty's just a small trading vessel, only a handful of una pequeña nave they don't have comercial, any real bla bla weapons or bla. shields. ¿Alguna If recompensa? anyone did come after them, Somos the mercenarios. Majesty'd be a sitting duck. What's in this for me? I can't afford to pay you anything. If I had that kind of cash, Vale, no puede maybe you pagarnos. could look into this as a personal favor, you know? We humans have to stick together. Lo haré, venga. If your brother's still alive, I'll find him. Give me the coordinates. I'll forward them to your ship right away. Please let me know as soon as you find him. Vale, tío. Otra misión. Vale. Ve al sistema estrenos. Madre mía. Inex. Busca el grupo de reconocimiento. Sistema Spark. Vale, pero esto hay que viajar, aterrizar y todo, Es que hay algunas que solo es explorar. Y hay otras que tienes que entrar dentro, o sea, del planeta y todo eso, ¿vale? Es que las que llevan esto de Inex, no sé a qué se refiere. ¿Inex qué? ¿Inexplorado? ¿O qué es eso? Está, aquí pone el nombre. La ciudadela, vale. Habla con el embajador. Ascensor central de la Academia Sección. Vale, sé dónde está más o menos. Más o menos, In other news, Exogeny Corp is still denying reports that one of their survey teams has gone missing in the Hades Gamma Cluster. When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, company officials refused to comment. Vale, pero podemos ir a la embajada también. A ver lo del cuerpo de la mujer del hombre este. Ahora tenemos encanto, intimidación. ¿A que sí? Voy a dar un rodeo. A ver si veo algo más por aquí. A ver si veo un bichito de estos sin cuidado. Aquí hay un rapid trans. Got a moment, Spectre? No. ¿Sí? Bueno, espérate. Eso es que tiene una misión o algo. Hello, Spectre. I have a business proposition for you. No me interesa, por lo siento por ti. ¿Cómo es que me conoces? How did you know I'm a Spectre? Todo el mundo sabe que somos un espectro. Your name comes up in certain circles. I'm acquainted with a pair of powerful crime bosses. They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. You could do the galaxy a favor. ¿Tu interés en And esto? what do you get out of this? We share interests in certain cooperative ventures, but their business practices have forced me to terminate our relationship. Once they are dead, I will manage our organization in a more tasteful manner. Podría detenerte por esto, ¿Pero qué me está diciendo? ¿Pero qué son? No me he enterado de una movida. Pero son malotes, ¿no? Podría detenerte por esto, ¿sabes? You're obviously with them. Why don't I just arrest you instead? Arrested for what? You and I are simply having a conversation. ¿Quién eres tú? I have excellent legal representation. Arresting me would be a waste of your time. ¿Crímenes desconocidos? What crimes did these men commit? They're red sand que son dealers criminales, who ¿no? make victims of their customers. Those who can no longer pay are sold to Batarians as slaves. They're loathsome, hurting innocent people. They must be Sí, pero ended. deben de ser juzgados, ¿no? Vaya montaje el tuyo, ¿no?
I eliminate them, and then you take over and try to eliminate me. How stupid do I look? While I appreciate your estimation of my bravado, I have no intention of attempting to murder you. You are the first human Spectre, and you are doing important work for humanity. I have no interest in red sand or slavery. Anyone who does deserves to die. Our needs are aligned. A ver, lo haremos, ¿no, gente? Ya está. Cuando me lo encuentro por algún lado, un criminal de eso, pues no lo cepillamos y ya tomamos por saco. Aunque deberían ser juzgados, ¿no? If they're as bad as you say they are, they need to be dealt with. Excellent. Here are the coordinates. When these men are dead, vale, nos reuniremos con ella en otro lado. Interesante. Goodbye, Commander. It's been a pleasure to meet you. El placer es mío. Rebeldía +2, toma ya. Y esa. Rebelde. ¿Esto dónde llevaba, tío? Esta zona. Tendero del Emporio. Hay que ver porque podremos vender un montón de armas que no usemos, tío. Pero tendré que hacer un repaso. Claro. ¿Esto dónde lleva, tío? Espérate. Mira. Ah, bueno, es un pequeñito almacén. My people used to have an embassy here. But after we created the Geth, we were no longer welcome. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Tu forma de hablar. Mercancía, mercancía. What exactly do you sell? This one is able to procure. Oh, this one is pleased. Armaduras no humanas y mejoras. You will not be disappointed. Armaduras no humanas. A ver. Bueno, es que no lo quiero mirar, es que no tenemos nada. O sea, tendremos que vender. Va, pero este sabemos que vende cositas guays, ¿eh? Aquí... campeón. Ese ya lo he visto, ¿no? O sea, aquí es donde hemos empezado el vídeo. Pues ya hemos hecho unos cuantos, ¿eh? Vale, a la Academia Sexy. Por aquí, ¿no? A la Academia. Vale, tenemos que hablar con este. Vamos a hablar con el otro. Gente. A ver si lo podemos convencer, ¿no? Okay. Hello again, Commander. Can I help you? Esto no está bien, campeón. I understand what you're trying to do, but holding the body is wrong. Commander, you of all people should understand how far we must go to protect humanity. Traicionas a los muertos. Soldiers shouldn't have to worry about what their own government is going to do to their bodies. All right, Commander. You win. It was hard enough refusing Mr. Bhatia. I'm not going to risk an incident by refusing you. Tell Samesh that the body is being shipped back to Earth. I'll go now to see to it myself. Ala, a tomar por saco. Campeón. Tenía que venirme aquí. No, tengo la misión. A ver. Ahora lo miro. Vamos a entregar la misión. Hello again, Commander. Has there been any word? Volveré a casa. I reminded Mr. Bosker what we're fighting for. Your wife is coming home. Thank you. I will return home and begin my preparations. It does not bring me happiness, but it may bring me peace. Goodbye, Commander. Samesh, I don't know if this helps, but your wife, Nirali, loved you very much. ¿Qué sirvió con ella? She missed your cooking, and she played recordings of you every night before she went to sleep. I know, Miss Williams.
But thank you. It's nice to hear it again. Bien. Experiencia XP. Ah, no, esto es las oficinas de las embajadas. Tenemos que ir. Tengo que coger otra vez el Rapid Trans ese. Sí. A ver. Al sexy. Creo que secundaria ya está todo hecho, me parece. A ver, ¿dónde es, tío? ¿Tenía que ir por aquí? ¿A la cubierta de atraque? ¿Puede ser? ¿Me había dicho eso? ¿No hay gente? Creo que sí, ¿no? Creo que tenemos que ir a la cubierta de atraque y me estaban esperando allí. Creo, ¿eh? A ver cuánto... Ciudadela... La cubierta de atraque, exactamente. Copa hostil. Antaos. Inex será que habrá que explorarlo, ¿no? Por el espacio, quiero decir. Por la galaxia. Claro, digo yo. Vale, pues ya está. Quería ver una cosa. No me acuerdo qué era. Iba a ver una cosa en eso. Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. Esto, tío, lo del target lo podrían haber hecho un poquito más pequeñito, tío. Es enorme, tío. Afea un poco, ¿eh? La vista majestuosa de nuestras queridísimas Ashley y Tali. Tengo la misión justo aquí delante, ¿la veis? Y aquí está también el capitán. Voy a ver si aquí había algo. Aquí, por ejemplo. I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. ¿Retiro forzoso? No, ¿qué está pasando aquí? I want the truth. Why are you stepping down, sir? You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Debe haber algo más. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. ¿Y qué salía mal? What happened? I failed. I couldn't make the cut. Ah, vale, que no pasó la selección. Por eso lo he dicho ya antes, digo, pero esto no fue Espectro. Vale, le preguntaremos en privado. I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. Vale. I had my shot. Saren le jodió la Now you have a solicitud. chance to make up for my mistakes. ¿Alguna noticia? Cuenta conmigo. I won't let you down, sir. Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. He's got his Geth scouring the traverse looking for clues. Tenemos que encontrar el conducto. Tenemos que ir a lo de la matriarca esa. Shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Ferris. Habrán ahora dos sitios a los que podemos ir. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. ¿Y los segadores? The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. Qué pesado. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. ¿Eso es todo? Anything else? We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. Tiara. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni.
We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Empezamos por allí. Sounds like we should head for the Artemis Tau cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. Cuanto antes que nos escamos a liera, mejor. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. Es tu trabajo, tío. Tendré cuidado, I'll try not to make things any harder on you, Ambassador. Glad to hear it, Commander. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Venga, vete que tengo que hablar con el privado. Campeón. Yes, Commander? ¿Estás bien? How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing, but you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. ¿Qué pasó entre vosotros? Tell me what happened with you and Saren 20 years ago. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. Like Udina, she wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance, just like they sent Nihilus to keep tabs on you. Y bueno, da igual, no voy a decir ni que me mintió ni mierdas. ¿Qué pasó? I think I deserve the whole story. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. ¿Y qué salió mal? I'm guessing things didn't go as planned. Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. Salud. Perdón. ¿Hubo heridos? How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. Personas, tío. Mostly civilians. Y civiles todos. Saren didn't care. The target was eliminated. Mission accomplished. And I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. ¿Y te echaron la culpa? Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. O sea, que le cargó todo el muerto, nunca mejor dicho. Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. No, eso no es justo. Why'd you let him get away with it? Who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. Bueno, no fue culpa tuya. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Vale. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. Esto ya lo he dicho antes, ¿no? Why'd you let him get away with it? Sí, lo mismo. Who do you think the count? I had a bad feeling about him right from the start. Olvídate el pasado. I should have. The only thing I care about is stopping You're right, Saren. Commander. It's no good living in the past. Está ya, ¿no? Investigar. Feros. Ah, podemos preguntar sobre esto. Feros. Any extra intel you can give me on The entire planet used to be one giant Prothean city. Una enorme ciudad proteana. Mostly ruins now. Ruinas. But some of the infrastructure is still intact. The colony tried to build on what the Protheans left behind. We lost all contact with them when the Geth attacked. Vale, el cúmulo Artemis, que tenemos que ir ahora. What do you know about the Artemis Tau? No, que no podemos elegir ahora, se queda Not igual. much. I've never been there myself. Ahora tenemos la libertad de viajar ya con la nave. Small uncharted worlds, but no real colonies. Might not be easy finding Dr. Tassoni out there.
My advice is to look for the world with the Prothean ruins. El consejo es que primero averigües en qué mundo hay ruinas proteanas. Ah, que tengo que averiguarlo. Vale. Hostia, no me acuerdo cómo se... Había que investigarlo, sí. Noveria. What can you tell me about Noveria? Novaria's trouble. Always has been. The whole planet's basically a center for corporations to conduct illegal research. Watch your back there, Shepard. Spectres are about the only form of Citadel authority Noveria respects. But they aren't popular. ¿Pero esto qué es? ¿Trabajaste con los Espectro? I want to know the truth about you and Ah, Saren. es lo mismo de antes, tío, joder. The only thing I care... I'll be here if you need. ¿Qué cojones, tío? No sé ni lo que he hecho. Bueno, tengo por saco. Hasta luego. Hasta luego. Yepa. Bueno, estamos Stand aquí. by, shore party. Decontamination in progress. Yepa. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Estoy listo, tío. Saren's out there somewhere, and we're gonna Nadie find podrá him. con nosotros. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. Un discursito. Ahora va a ser a mi manera, troncos. No puedo mentirles. Seamos breves. Bueno, no puedo mentirles. This is Commander Shepard speaking. We have our Transparencia, orders. sobre todo. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. Vale. La humanidad debe actuar. For too long, our species has stood apart from the others. No, pero estos temas... Ay, no. Now it's time for us to step Porque hay up más and do gente, our aparte de part for the humanos. rest of No the me ha galaxy. gustado esto. Time to show them what humans are made of. Eden Prime fue el comienzo. This began with an attack on a human settlement in the Traverse. But we know Saren won't stop there. His Geth armies aren't going to stay on the far fringes of Citadel space. Bueno, en realidad casi toda nuestra tripulación es humana, ¿no? Somos el bando humano por aquí, por así decirlo. Aunque haya gente de otras razas. No tenemos elección. No podemos fallar. This is the most important mission any of us have ever been on. The fate of an entire galaxy is at stake. We will stop Saren, no matter what the cost. Well said, Commander. Captain will be proud. No le fallaré. The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, sir. Yes, épica. Pues aquí vamos a terminar, gente. Commander, something you need? Atrás. No voy a hablar ahora. I have to go. All right, see you. Alright, señor. Bueno, vale, tío. Vale, voy a dejar aquí. Y aquí es donde vamos a tener que mirar ya para ir a las nuevas zonas. Aquí en la nave es donde podemos hablar con nuestros compañeros, creo, ¿no? Porque creo que fueras simplemente, pues nada, suelta algún diálogo y ya está. Lo digo por si tenemos que tener alguna conversación especial, creo que hay que hablarla aquí. Me parece. Voy a guardar. Y mañana más, gente. Pues nada más, gente, espero que hayáis pasado un buen ratito. Me despedía que ya más de una hora, ¿vale? Y estos capítulos, estos vídeos a 1440 ocupan una barbaridad, gente. Más de 20 gigas, tío. Así que vamos a ir cortando. Nada, pues eso, que espero que hayáis pasado un buen rato. Y mañana continuamos las aventuras de Shepard y compañía. Un besazo, chao, hasta mañana, saludos.